Kalau nggak ada nanti saya upload di sistem, sepertinya belum ada. Ya. Transformasi Z, ya. Sebelumnya kita sudah membahas transformasi Fourier waktu diskrit, ya. Untuk memindahkan sinyal deretan waktu diskrit ke spektrum frekuensi, ya, spektrum frekuensi. Nah, saat ini kita membahas transformasi Z, di mana Z adalah suatu domain frekuensi kompleks. Ketika kita bicara kompleks, ada bagian real, ada bagian imajiner. Maka bidang Z digambarkan di dalam suatu dimensi X dan Y. X-nya adalah bagian realnya dari Z, Y-nya adalah bagian imajiner dari Z. Ya. Bidang Z akan menggambarkan letak pol dan zero di bidang Z. Kemudian bidang Z juga menggambarkan di mana daerah konvergensinya, range of convergence. Range of convergence adalah suatu daerah di mana dia memiliki nilai penjumlahan. Ya, jadi transformasi Z untuk memindahkan dari sinyal waktu diskrit ke kawasan frekuensi kompleks digunakanlah formula transformasi Z yang disebut dengan XZ sama dengan kesamaan yang di atas ini, sigma XN, deretan XN, Z faktor pengalih Z min N. Ya. N dari minus tak terhingga ke tak terhingga. Kemudian inverse-nya itu pakai 1/1 dibagi 2 VJ integral tertutup dari XZ Z pangkat N-1 DZ. Ya. Kedua pasangan transformasi ini disebut pasangan transformasi Z. Ya. XN ke XZ transformasi Z, XZ ke XN inverse transformasi Z. Ya. Ya. Pokok bahasannya, ya, transformasi Z, tadi formulanya, sifat-sifat dan daerah konvergensi, ya, daerah konvergensinya, kemudian inverse-nya, ya, karena menghitung integral tertutup tadi sulit, maka ada dua metode yang dipakai, yaitu yang populer itu ekspansi pecahan parsial, ya, juga digunakan juga ekspansi deret pangkat. Kemudian kita juga membahas sifat-sifat transformasi Z, sifat linearitasnya, pergeseran waktu, perkalian dengan deretan eksponensial, ya. Diferensiasi di XZ, konjugasi deretan kompleks, pembalikan waktu, konvolusi, teorema nilai awal. Ya. Nah, transformasi Z dengan transformasi Laplace ketika kita mau memindahkan suatu domain T di sinyal waktu kontinu, ada transformasi Laplace sebagai tools untuk memindahkan ke domain kompleks S. Ada bagian real S, tau ditambah J omega, ya, bagian imajiner. Nah, hal yang sama transformasi Laplace di sinyal waktu kontinu ketika dia di sinyal waktu diskrit adalah transformasi Z. Jadi padanannya adalah transformasi Z di domain diskrit, transformasi Laplace di domain kontinu. Sama-sama memindahkan sinyal ke domain frekuensi kompleks. Di formula yang tadi, formula transformasinya XZ sama dengan penjumlahan N menuju dari minus tak terhingga ke tak terhingga XN Z min N, ya, di mana Z adalah perubahan kompleks. Ya, Z kalau kita lihat di gambar sebelah kanan, digambar dalam bentuk bidang, ada sumbu real, ada sumbu X real dan sumbu Y imajiner, ya, sumbu Y imajiner.
Bidang Z terdiri dari R, jari-jari, EJ omega, ya. EJ omega adalah evaluasi di sepanjang omega, jadi lingkaran. Seandainya dia lingkar R-nya 1, berarti lingkaran satuan, jari-jarinya 1, maka EJ omega dievaluasi, ya. Misalnya ada sejumlah 8 titik, berarti per 45 derajat ada satu dari 2 pi, ya, ada satu sampel. Nah, dievaluasi di omega, ya, ada seandainya 8 sampel, ya, berarti ada 8 titik, ya, berarti 45 derajat evaluasinya. Nah, ketika R sama dengan 1, maka transformasi Z-nya ini mengevaluasi di sepanjang omega yang kontinu berputar dari V ke minus V, ya, di sepanjang omega, ini sama dengan transformasi Fourier waktu diskrit. Jadi transformasi Fourier waktu diskrit itu sebetulnya adalah transformasi Z dengan mengambil, mensubstitusi Z sama dengan EJ omega. Jadi kalau kita memiliki transformasi Z-nya, kalau kita mau menghitung spektrum frekuensinya yang biasanya transformasi Fourier waktu diskrit, cukup dengan menggantikan Z sama dengan EJ omega. Artinya kita mengevaluasi di lingkaran satuan di sepanjang omega. Ya. Jadi kalau sudah punya transformasi Z-nya, ya tinggal gantikan Z sama dengan EJ omega, sudah menjadi spektrum yang selama ini diselesaikan dengan transformasi Fourier waktu diskrit. Ya. Dia konvergen ketika penjumlahan, ya, harga mutlak Xn dan Z min N tak terikat, dia memiliki penjumlahan. Kalau di Laplace artinya terintegrasi secara mutlak, memiliki nilai, ya. Nah, daerah di mana dia memberikan terjumlah secara mutlak, memiliki nilai, itulah yang disebut dengan daerah konvergensi. In this video, we are going to discuss region of convergence in Z transforms. We already discussed a region of convergence related to Laplace transforms. In this class, we are going to discuss region of convergence or ROC related to Z transforms. So, we already have some idea about this region of convergence in Laplace. So, it is containing some strip lines, whereas in Z transforms, the ROC containing some circle. So, here the ROC in Z transforms is indicated as circle, and it includes a unit circle. That means, if you are drawing any ROC, then it will includes a unit circle. Unit circle means you need to consider the radius as 1 on both sides and you need to draw a circle. It includes unit circle. If x of n is a right sided sequence, for example, how you can get this ROC means by using transform only. For example, if you are given with a signal, if you are asked to find out the ROC, then how you will find the ROC means by taking Z transform, and after defining the poles, you are going to deal with this ROC. So, here for example, if x of n is a right sided sequence like u of n, a power n into u of n, 1 by 2 whole power n into u of n. So, all u of n related sequences are right sided. Similarly, u of minus n minus 1 related sequences are left sided. So, here if x of n is a right sided sequence, then if mod z is equal to r in the ROC, if the pole is equivalent to r, that means for example, if you are having any signal x of n, for this x of n, the Z transform is Z by Z minus R, for example like this. So, how you will define the pole means by equating denominator to 0. So, then mod Z is equivalent to R, you can say mod Z is equivalent to R. If this is included in ROC, then all finite values of Z for which mod Z greater than R will also be in ROC. The ROC of that right sided signal with this transform will be mod Z greater than R. For example, how you will draw that ROC means,
First you need to consider Z plane. Z plane means, so you are having this as Z plane. So in this you need to consider a unit circle with radius 1, and after that you need to mention your pole. If your signal is a right sided signal, then so you need to consider R, either right sided or left sided. You need to mention the pole first of all. So that into marks represent pole. So I indicated my R is here. By taking that R as radius, I am going to draw another circle like this. Now how will define ROC means according to the time domain signal. If x of n is a right sided sequence and if mod z is equivalent to R is the pole, then the ROC will be mod z greater than R. Mod z greater than R means, so the ROC will be like this. The ROC is the Z plane greater than R. So greater than R area will be included in ROC of that Z transform. Coming to next point, if x of n is a left sided sequence. If x of n is a left sided sequence means negative sided sequence like u of minus n minus 1 or u of minus n minus 2, like that. So if that is a left sided sequence, then if mod z is equivalent to R in the ROC, then all finite values for which mod z less than R will be in the ROC. So ROC is nothing but mod z less than R. For example, we are having another signal like this, a power n or minus u of minus n minus 1. This is the signal we are having. So for this signal, what is the Z transform means Z by Z minus 1. This is the Z transform. So similarly, for example, if you are having a power n u of minus n minus 1. So then the Z transform is Z by Z minus a. So here mod Z is equivalent to a. So how we can consider greater than or less than means, as x of n is a left sided sequence, by observing the time domain of this transform, you came to know that this is a left sided sequence. U of minus n minus 1 is a left sided unit step. By multiplying with left sided unit step, total signal will be getting into left sided. So as the time domain of this transform is left sided signal, the ROC we need to consider like mod z less than a. So that means, so for example, if you want to draw the ROC for this, for any ROC, we need to consider the unit circle with radius 1, and here the pole is equivalent to a. So here I am noting that pole and I am rounding that pole. I am drawing a circle by taking the radius a. So after taking that a circle, you need to see your ROC. So here according to the time domain of this signal, the signal is left sided. So here the ROC is mod z less than a. Whatever the value of that pole is there, so less than that value you need to consider the region of convergence of that signal. So less than a means it's going into origin. So it includes unit circle. So it will touches unit circle. Whatever the area less than that a in that circle, total that area is going to cover in the ROC. So next point is, if x of n is two-sided signal, sometimes we are getting like this, a power n u of n plus a power n u of minus n minus 1. So in that type of cases, we can say the time domain signal is a two-sided signal. For example, if you are having like this a power n u of n minus a power n u of minus n minus 1, if you are having this signal, then this is called as a x of n is a two-sided signal, and if mod z R circle is in ROC, then the ROC will contain a ring in Z plane that include mod z is equivalent to R. For example, in place of a, I am going to consider 2 power n u of n,
and here I am going to consider 3 power n u of minus n minus 1. So, the transform for this is z by z minus 2. For right sided signal, this is a right sided signal. We know the formula for a power n u of n as z by z minus e. Similarly, for 2 power n u of n, so my z transform is z by z minus 2. By this transform, I am having idea how to calculate pole. I am equating my denominator to 0 and I am getting my pole as mod z is 2, that is my pole value. But greater than or less than, that can be decided by the signal itself. So, the transform came from this right sided signal. So, the ROC related to that is greater than 2. Mod z greater than 2 will be the ROC of this part. Coming to this part, so we are having another signal like minus 3 power n u of minus n minus 1. We are also having equation for minus a power n u of minus n minus 1. That is also equivalent to z by z minus e. That means z by z minus 3 will be your ROC, your transform, not ROC. So, by this the pole value can be obtained by calculating denominator equivalent to 0. So, you are going to get mod z is equivalent to 3. We need to consider less than or greater than in ROC, that can be decided by the time domain signal. Here this transform came from this left sided sequence. So, that is why you need to consider less than. So, now see, when you are drawing your ROC, so I am drawing my ROC. So, I need to consider unit circle, and after considering unit circle, so I need to mention my poles. My poles are 2 and 3. So, one pole is 2 and another pole is 3. So, I am going to draw that circles also, 2 circle and 3 circle I am going to draw here, and after that here I am having, so mod z greater than 2. So, for this path, for this signal, the ROC is mod z greater than 2. So, that means out of 2 region will be covered in the ROC of 2 power n u of n. So, similarly for this path, the ROC is mod z less than 3. Less than 3 means it is going into horizon. Less than 3 means it is going into horizon. The common part is 2 to 3. So, 2 to 3 means the ROC in this case is 2 less than mod z less than 3 will be ROC of this two sided signal. So, here what they are saying is the circle is in ROC, then ROC will contain a ring in z plane that includes mod z is equivalent to R. So, here ROC included mod z equivalent to 2 and mod z equivalent to 3. So, whatever the region is there, so that combination region we are going to consider like ROC of Z transform of this two sided signal. So, similar to Laplace transform, we are going to consider the combination region whenever we are having two sided signal. And here if the Z transform of x of n is a rational or rationalized Z transform, then its ROC is bounded by its poles or extended to infinity. So, we are having two cases in case of rationalized Z transform. So, after rationalization, if you are considering ROC, so that ROC may be bounded by the signals, bounded by the poles or extended to infinity. That is once again related to left sided and right sided signal, how in which cases that is going to bound by the poles and which cases it is going to extend to infinity means if the Z transform of x of n is rational and right sided, that rational Z transform if that is right sided, then ROC is Z plane outside the outermost pole. So, for example, if you are having a rational Z transform, if you consider your pole and your Z transform came from a right sided sequence, so then you need to consider your Z transform as outside the outermost pole. For example, if you are having so many poles like this 2, 3, 4, 5, 6 like that,
So your jet transform will be outside the outermost pole, that if that is a rationalized jet transform. So similarly, if the jet transform of x of n is rational and as well as left sided, then your ROC is the region in jet plane inside the innermost pole. So for example, if your jet transform is rational and as well as left sided, then so the ROC will be inside the innermost pole. If this is the innermost pole, this is 2, 3, 4. In the previous case, if that is right sided, then you are going to consider outside the outermost pole as your ROC. Mod z greater than 4, you can consider as ROC. If your signal is left sided signal, then mod z less than 2, that means inside the innermost pole, you just consider. If you are having 3 poles, 2, 3, 4, so if your signal is a right sided signal, then you can take the ROC outside the outermost pole. If your signal which given this transform is a left sided signal, then you can use your region of convergence like mod z less than 2, that means inside the innermost pole. All these are very important properties of region of convergence of jet transforms. These are coming directly in your GATE exams for 1 mark or 2 marks. So they are asking like this: if the jet transform of x of n is rational and left sided, then the ROC is outside the outermost pole, option you need to select. So if the jet transform of x of n is rational and left sided, then ROC is inside the innermost pole. So like that they are giving as theory questions in GATE like technical exams. So all these properties also very important. We are going to work on some problems on these properties from the next class onwards. Deretan sisi kanan, contoh xn, a pangkat n, un, artinya eksponensial, ya, eksponensial kausal. Karena ada un, maka un itu bernilai mulai dari 0 sampai menuju tak terhingga, sehingga penjumlahan n minus tak terhingga ke tak terhingga bisa kita substitusi menjadi 0 sampai tak terhingga, ya. A pangkat n, z min n, ya, kita buka dalam kurung, ya, menjadi a pangkat n, z min 1 kali n, dan a z min 1 pangkat n, ya. Agar konvergen memiliki nilai, maka sigma ini yang di dalam kurung a z min 1 ini harus pecahan, ya. Misalnya kalau setengah pangkat n, n01 berarti pangkat 01 tambah setengah tambah seperempat tambah seperlapan itu sama dengan 2 memiliki nilai. Tapi kalau dia lebih besar 1 yang dalam kurung a z min 1, maka dia terus misalnya 2, 1, 2, 4, dia menuju tak terhingga, maka dia tidak konvergen. Jadi daerah konvergen terjadi dalam kurung a z min 1 ini lebih kecil dari 1, ya. Maka dia terjumlah, dia hasil jumlahnya itu 1 dibagi 1 kurang yang dalam kurung a z min 1, ya. Misalnya kalau a z min 1 itu, ya, sepertiga, ya, itu artinya 1 kurang sepertiga, 1 dibagi 2/3, 3/2 sigmanya. Oke, jadi a z min 1 lebih kecil 1, harga mutlak a lebih dibagi harga mutlak z lebih kecil 1, artinya harga mutlak z lebih besar dari harga mutlak a, lebih besar dari a. Maka daerah konvergensi untuk sinyal yang kausal adalah lebih besar dari a. A itu jari-jari, maka di luar lingkaran yang jari-jarinya a. Jadi di luar, keluar, jadi kausal keluar daerah konvergensinya, ya. Jadi kalau kita lihat gambarnya, ya, kalau kita lihat gambarnya tadi a z min 1 pangkat n, jadi ada suatu lingkaran a, di mana a lebih kecil dari 1, lingkaran satuan kalau kita gambar, ya, maka lebih besar dari a, maka di luar dari jari-jari a. Jadi kalau dia kausal, ya,
dan A-nya lebih kecil dari lingkaran satuan, ya, lingkaran satuan, maka daerah konvergensinya yang hijau ini. Yang hijau ini adalah daerah konvergensi untuk sinyal eksponensial kausal. Ya. Nah, dengan diplotkannya pole di bidang Z dan dievaluasi juga di lingkaran satuan, maka dapat dua kesimpulan analisis. Yang pertama, analisis pertama, ya, ketika daerah konvergensinya menyentuh lingkaran satuan seperti gambar yang hijau ini, jadi yang gambar hijau itu, lingkaran satuannya masuk di dalam daerah konvergensi, itu artinya apa? Dia memiliki spektrum frekuensi, bisa dievaluasi, ya, dia memiliki spektrum frekuensi, memiliki TFWD, ya, memiliki spektrum frekuensi. Ya, ini kesimpulan pertama. Kesimpulan kedua, ketika polnya yaitu A lebih kecil dari lingkaran satuan, dari satu di dalam lingkaran satuan, maka sistem stabil. Ya, jadi dengan kita mampu memplot bidang Z, ada dua analisis yang bisa diambil kesimpulan. Dalam kasus di sini, dia memiliki spektrum frekuensi karena melingkupi lingkaran satuan, ROC melingkupi lingkaran satuan, dan polnya berada di dalam lingkaran satuan, maka dia stabil dan memiliki spektrum frekuensi. Ya, spektrum frekuensi. Sisi kiri berarti sisi non kausal yang berada sinyal dari minus 1 hingga sampai ke min 1. Kalau di n sama dengan 0 itu miliknya kausal, 0 menuju tak terhingga. Ya. Jadi kalau kita memiliki xn minus a pangkat n un, minus n min 1 menunjukkan sinyal non kausal, minus di sebelah kiri a itu amplitudonya, ya, a pangkat n menunjukkan eksponensial dengan jari-jari a. Maka diformulasi ke transformasi Z dari minus tak terhingga ke min 1, karena ada minus n min 1, jadi batas integralnya, jadi A pangkat N Z min N, ya, A pangkat N Z min N. Nah, ketika kita pindahkan dari kalikan minus, N-nya minus, maka ini menjadi 1 menuju tak terhingga. A minus N, Z min N. Ya. Jadi ini formula matematik biasa, N-nya dikalikan minus, maka batas jumlahnya menjadi terbalik dari 1 menuju tak terhingga. Ya. Sama dengan 1 dikurang sigma 0 sampai tak terhingga A min 1 Z pangkat N. A min 1 Z pangkat N tadi, ya sudah kita hitung. Ya kan? Sudah dihitung. Ya, A-1 Z supaya dia konvergen, terintegrasi, maka A-1 Z lebih kecil dari 1. Dalam kurung harus lebih kecil dari 1. Ya, harus lebih kecil dari 1 yang dalam kurung. Artinya harga mutlak Z dibagi harga mutlak A lebih kecil dari 1. Atau harga mutlak Z lebih kecil dari A. Lebih kecil dari artinya ROC-nya dia di dalam, lebih kecil dari A di dalam lingkaran, menuju ke dalam. Ya. Menuju ke dalam. Nah, transformasi Z-nya 1 dikurang, ya, 1 kurang A-1 Z, per definisi demikian, jadi Z kurang A, sama fungsinya. Jadi tadi juga Z kurang A. Harga mutlak Z lebih kecil dari A. Kalau tadi harga mutlak Z keluar lebih besar dari A. Ini lebih kecil, tapi tadi ada minus di sinyalnya, ya, supaya mirip, dia sama hasilnya. Jadi hasil akhir sama, ROC-nya beda, sinyalnya berbeda. Yang satu positif, satu negatif. Yang non kausal itu negatif, jadi transformasi Z-nya sama, ROC-nya berbeda. Yang non kausal itu di dalam lingkaran, kalau kausal di luar lingkaran, ya, lingkaran jari-jari A. Kalau sinyal kausal positif, AN, UN. Kalau sinyal non kausalnya negatif, supaya transformasi Z-nya sama. Ya.
Jadi kita langsung bisa, tidak perlu lagi diturun-turunkan, ya langsung digunakan saja ya dalam analisisnya. Nah, jadi daerah konvergensinya kalau kita lihat, kita gambar tadi, ya gambar jari-jari A, gambar jari-jari 1, dia di dalam lingkaran A, ya ROC-nya itu yang hijau, di dalam lingkaran yang jari-jari A di dalamnya. Sementara kalau kita analisis dari bidang Z ini, ya, kalau kita analisis dari bidang Z ini, analisis pertama, apakah lingkaran satuan, lingkaran yang jari-jarinya 1, masuk di daerah konvergensi, masuk dalam range hijau? Ternyata tidak, maka artinya tidak memiliki spektrum frekuensi. Tidak bisa dievaluasi di R sama dengan 1, karena tidak dilingkupi ROC-nya. Itu satu. Yang kedua, dievaluasi A-nya apakah dalam lingkaran satuan apa tidak. Kalau di lingkaran satuan, berarti dia stabil, sistem stabil. Maka dari bidang Z ini dua kesimpulan. Pertama, sistem stabil, karena polnya berada di lingkaran satuan, ya. Jadi sebutannya pol, berada di lingkaran satuan, dan dia tidak memiliki spektrum frekuensi. Z dibagi Z kurang A, selalu ada zero. Zero adalah ketika persamaan dari XZ yang memberikan XZ 0 disebut zero, yaitu pembilangnya sama dengan 0, itu zero. Pol adalah persamaan XZ yang memberikan nilai tak terhingga, atau penyebutnya sama dengan 0. Segala sesuatu dibagi 0 tak terhingga, maka XZ tak terhingga ketika Z sama dengan A. Itulah disebut pol. Digambar di bidang Z, pol zero digambar di bidang Z. Kita bisa mengevaluasi stabilitas sistem apa dan memiliki spektrum frekuensi apa tidak, memiliki TFQID apa tidak. Ya. Itulah kenapa kita menggunakan bidang Z, transformasi Z, salah satu tools untuk mengevaluasi karakteristik sistem, menganalisa sistem. Ya. Contoh berikutnya, ada jumlah dua deretan eksponensial. Dua-duanya adalah kausal, UM. Yang satu polnya berada di setengah, yang satu di min setengah, ya, real. Ya. Real setengah, A-nya setengah, satu lagi di negatif min setengah. Ya, biasanya pertanyaannya transformasi Z-nya di mana? Berapa? ROC-nya di mana? Ya. Nah, ketika dimasukkan ke formula yang tadi, ANUN 1 Z kurang A, kan itu tadi, di mana harga ROC-nya lebih besar dari, karena dia eksponensial, lebih besar dari A, lebih besar dari setengah. Kalau yang min sepertiga, A-nya min sepertiga, berarti Z kurang A, jadi Z dibagi Z tambah sepertiga, di mana A lebih besar dari sepertiga, ya, karena lingkaran pertiga. Ya, dari contoh tadi kita sudah dapat, ya, atau 1 dikurang 1 kurang dalam kurung, ya, setengah Z min 1, 1 tambah setengah Z min 1, ya. Nah, ada dua ROC, satu di luar setengah, satu di luar sepertiga. Ambillah yang terjauh, yang keduanya memenuhi. Kalau diambil sepertiga, lebih besar dari ROC-nya lebih besar sepertiga, maka di antara sepertiga dan setengah itu tidak tercover untuk yang polnya di setengah. Tapi kalau diambil yang lebih besar dari setengah, di luar setengahnya, maka untuk pol sepertiga juga memenuhi. Pol setengah pasti karena diambil yang setengah, maka diambillah irisan. Dalam hal di sini, ambil yang terjauh, ambil pol yang terjauh atau terbesar. Ya, makanya kenapa diambil setengah, supaya memenuhi kedua pol tersebut, baik yang sepertiga, min sepertiga, yang berada di min sepertiga, maupun yang di setengah. Nah, setelah disederhanakan XZ-nya dengan mengalihkan penyebut menjadi pembilang, perkalian silang,
maka kita dapat suatu formula ya 2Z menggambarkan zero, yaitu pada saat Z sama dengan 0. Ya, 2Z sama dengan 0, maka Z sama dengan 0. Di pembilang. Di pembilang satu lagi, Z kurang 12 sama dengan 0, maka Z sama dengan 1/12. Maka ada 2 zero, berada di 0, sama berada di 1/12. Ada 2 pol. Pol adalah ketika memberi XZ bernilai tak terinjak, atau penyebutnya sama dengan memberi nilai penyebutnya sama dengan 0. Kapan dia memberi penyebut 0? Ketika Z kurang setengah sama dengan 0, dan atau Z tambah 1/3 sama dengan 0. Maka pol berada di setengah, dan pol berada di min 1/3. Ya, ROC-nya lebih besar dari setengah yang terbesar. Maka ketika kita gambar, ya, ada yang 1/3, ya, paling bawah, ada yang 1/3 0,33 di minus, ada yang 0,5, ya, itu polnya. Di zero tadi ada yang di 0, ada yang 1/12, berarti lebih kecil lagi dari 1/3, ya, ada yang 1/12, dekat-dekat ke 0. Nah, dan ROC-nya ada 2 pol, ada yang 1/3, ada yang setengah, maka supaya memenuhi keduanya ambil yang terjauh, yaitu yang setengah. Jadi kira-kira gambar bidang Z-nya itu yang ketiga, ya. Yang ketiga yang di bawah. Contoh berikutnya penjumlahan 2 sinyal, yang satu non kausal, yang satu kausal. Ya, XN sama dengan minus setengah NU minus N min 1 ditambah min 1/3 NUN. Yang non kausalnya itu adalah ya yang non kausalnya itu berada di pol sama dengan setengah. Ya, pol setengah dia non kausal. Sementara yang kausal itu berada di pol yang ada UN itu kausal di min 1/3. Ya. Nah, dari formula tadi, ya, dari formulanya kita bisa sudah dapatkan dari non kausalnya kita sudah dapat, ya. Dari non kausalnya tadi kita dapat kalau non kausal maka dia ke arah dalam lebih kecil dari setengah. ROC-nya dulu dievaluasi ROC. Berarti lebih kecil dari setengah. Kalau dia kausal keluar lebih besar dari 1/3. Ya. 1/3 lebih kecil dari setengah. Maka artinya apa? ROC ini berada di antara lebih besar dari 1/3, lebih kecil dari setengah, bentuk cincin, ya, bentuk cincin, ya, bentuk cincin. Ya. Yang kausal 1 ditambah 1/3 Z min 1, ya, harga mutlak Z lebih besar dari 1/3, kausal. Yang non kausal 1 dikurang setengah Z min 1, ya. Ini tadi udah kita buktikan buat modelnya seperti itu. Mirip ininya, asal dia minus di XN-nya, dia 1 kurang, ya, AZ min 1. Tapi harga mutlak Z lebih kecil dari setengah. Nah, setelah dijumlahkan, kemudian perkalian silang, ya, maka kita bisa gambarkan 0 berada di 0 karena 2Z sama dengan 0. 0 berada di 1/12 karena Z kurang 12 sama dengan 0. Pol berada di Z sama dengan setengah, pol berada di Z min 1/3. Nah, pol setengah tadi itu adalah non kausal, jadi lebih kecil dari setengah, dan pol yang 1/3 adalah kausal, lebih besar dari 1/3. Maka ROC-nya bentuk cincin. Jadi kalau kita gambar, ya, bidang Z-nya 0 tadi berada di 0 dan 1/12, dekat-dekat ke 0, ya, di origin dan dekat-dekat ke origin. Polnya berada di 1/3 minus dan di setengah.
Yang setengah tadi kontribusi dari non kausal, jadi ke arah dalam. Yang sepertiga minus sepertiga ini adalah kontribusinya keluar karena kausal, maka bentuknya cincin. Nah, kita evaluasi apakah memiliki respon frekuensi. Cek lingkaran satuan. Apakah lingkaran satuan dilingkupi oleh ROC? Ternyata tidak, ya. Lingkaran satuan di luar lagi 0,5 tidak dilingkupi oleh ROC, tidak dilingkupi ROC, artinya tidak memiliki spektrum frekuensi. Ya. Kemudian analisis stabilitas. Apakah sistem ini stabil? Karena polnya berada dalam lingkaran satuan, baik itu yang minus 0,33, yang sepertiga maupun yang setengah, itu sistem di dalam lingkaran satuan polnya, bukan zero ya, polnya, maka sistem itu stabil. Ya, bidang Z sangat mudah menentukan apakah memiliki spektrum, apakah dia stabil. Contoh berikutnya adalah deretan eksponensial terbatas sejumlah n titik yang berangkat dari 0 sampai n-1. Jadi terbatas 0 sampai n-1, ada n titik. Jadi kalau hanya misalnya hanya setengah, maka n-nya misalnya 4, n titik 4 titik berarti 0 sampai 3, berarti 1 ditambah setengah ditambah seperempat tambah seperlapan, itulah kira-kira gambar sinyalnya terbatas. Nah, penjumlahan sinyal terbatas, jadi kalau kita masukkan transformasi Z-nya, sinyalnya dikali Z min N, jadi AZ min 1 sampai N, 0 sampai N min 1, dia memiliki ya hasil deret geometrinya 1 dibagi Z pangkat N min 1 dikali Z pangkat N dikurang A pangkat N Z kurang A. Nah, penjumlahan akan terbatas, akan memiliki terbatas jika A Z min 1 terbatas. Hanya membutuhkan, ya, karena dia terbatasi N, maka dia pasti terbatas, asal A Z min 1 terbatas. Hanya membutuhkan harga mutlak A lebih kecil dari tak-3 dan Z tidak sama dengan 0. Kalau Z sama dengan 0, dia menjadi tidak terbatas. Karena penjumlahannya terbatas, maka hasilnya terbatas. Ya, jika dan hanya jika harga mutlak A lebih terbatas, ya, dia yang dijumlahkan terbatas, dan Z tidak sama dengan 0. Dengan asumsi harga mutlak A nilainya terbatas, maka daerah konvergensi meliputi seluruh bidang Z. Dengan pengecualian karena Z tidak boleh sama dengan 0, Z sama dengan 0. Ya. Contoh ada 12 titik. Hanya 0,8. Hanya real berarti 0,8 lebih kecil 1 ya dalam lingkaran satuan. Maka persamaan tadi ya, persamaan ya ZN-AN, ZN-1, maka 0 berada di ya, 0 berada ada 12 titik, Z pangkat N kurang A pangkat N sama dengan 0 ya. 0 berada di A dari jari A, EJ 2B bagi N ya. Ada 12 titik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 titik ya, frekuensi B antar 0 ini ya 2pi dibagi 12 ya, 2pi dibagi 12. Ada 12 titik, jari-jarinya 8 ya. AEJ 2pi N per K itu letak 0-nya. Polnya ya, polnya ZN-1. Kalau itu sama dengan 0, artinya ada sejumlah N-1, ada sejumlah N-1
pole di Z sama dengan 0. Berarti ada 11. Ada 11 pole di origin, dan satu lagi pole-nya Z kurang A sama dengan 0. Ada satu lagi pole di Z sama dengan A. Ya. Di Z sama dengan A. Jadi di 0,8 itu ada pole, ada zero di situnya. Ya. Deretan waktu terbatas. Ada XN, 2 delta N min 1, 2 delta N min 2. Ya. Kalau dimasukkan ke transformasi Z-nya, 2 tidak ada elemen delay, N min 1, Z min 1 elemen delay, N min 2, Z min 2 elemen delay-nya. Ya, per definisi XN, Z min N, ya, N-nya 2, ya, Z min 2. Ya, era konvergensinya harga mutlak Z lebih besar 0. Ya. Nah, transformasi Z untuk 2 delta N plus 2, jadi 2Z pangkat 2, delta N plus 1 Z, ya, karena amplitude 1, 2 delta N, 2. Era konvergensinya lebih kecil dari tak terhingga. Dua delta N plus 2, 2Z pangkat 2. Delta N plus 1, Z. 2 delta N, 2. Delta N min 1, Z min 1. 2 delta N min 2, 2Z min 2. Daerah konvergensinya lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari tak terhingga. Nah, selanjutnya, ya, hasil dari contoh-contoh itu dibuat dalam bentuk tabel yang disebut dengan tabel pasangan transformasi. Ya. Yang kita bisa langsung gunakan, nggak perlu dimasukkan lagi ke formula. Ya, penggunaan tabel itu tujuannya ke sana, agar tidak lagi perlu menghitung-menghitung, langsung aja menghasilkan dapat air. Yang penting kita tahu dari mana datangnya. Formulanya juga sederhana, sigma N minus tak terhingga ke tak terhingga, XZ, XN, Z min N. Ya. Ketika XN-nya delta, transformasi XZ-nya 1. Era konvergensinya semua Z. Ketika deltanya tergeser sejauh M, maka Z min M. Ya. Semua Z, ROC-nya kecuali Z sama dengan 0. Bila M lebih besar 0, dan Z sama dengan tak terhingga. Ya. Bila M lebih kecil dari 0. UN 1 kurang Z min 1. Ya. UN transformasinya 1 kurang Z min 1. Harga mutlak Z lebih besar dari 1. Ya. U minus N min 1 sama transformasinya, sinyalnya minus, tapi satu non kausal, bedanya nanti di ROC-nya. Ya. Eksponensial positif kausal A pangkat N UN. Ya. Tadi kita sudah buktikan 1 dibagi 1 kurang AZ min 1. Kausal, harga mutlak Z lebih besar dari harga mutlak A. Yang non kausal, sinyalnya ada minusnya. Jadi fungsi transformasinya sama, 1 dibagi 1 kurang AZ min 1, tapi ROC-nya ke dalam. Harga mutlak Z lebih kecil dari A. Eksponensial positif tapi dikalikan dengan N, waktu. Maka transformasinya AZ min 1 dibagi 1 kurang AZ min 1 pangkat 2. Harga mutlak Z, ROC-nya lebih besar dari A. Ya. Kausal itu selalu lebih besar. Non kausal lebih kecil. Ya, kalau ketika dia non kausal dikalikan N, ROC-nya lebih kecil. Ya, formulanya sama, asal deretannya ya, yang minus. Kosinus omega 0 N UN, ya, kausal. 1 dikurang kosinus omega 0 Z min 1 yang dibagi 1 kurang 2 cos omega 0 Z min 1 ditambah Z min 2. Harga mutlak Z ini kausal, lebih besar dari 1. Sinus kausal, ROC-nya harga mutlak Z lebih besar dari 1. Penyebutnya ganti sinus omega 0 Z min 1, penyebutnya sama. Ya. Jika dikalikan kosinus, tapi amplitudonya bentuk eksponensial R pangkat N. Ya. Jadi selubungnya R pangkat N. Ya. Maka transformasinya 1 dikurang R cos omega 0 Z min 1
dibagi 1 kurang 2R kosinus omega 0 Z min 1 tambah R kuadrat Z min 2, harga mutlak Z lebih besar dari faktor selubung tadi, lebih besar dari R. Fungsi sinus sama penyebutnya, tapi di pembilangnya R sinus omega 0 Z min 1. Ya, ROC-nya sama, harga mutlak Z lebih besar dari selubungnya R. Deretan terbatas, tadi kita sudah buktikan, eksponensial terbatas sejauh sebanyak n titik, 1 dikurang A pangkat n Z min n, dibagi 1 kurang A Z min 1. Harga mutlak Z lebih besar dari 0. Ya. Jadi perhitungan-perhitungan contoh tadi ditabelkan, ya, dan selanjutnya tinggal menggunakan hasil tabel tadi, makanya hampir setiap referensi ada tabelnya. In this video, we are going to discuss causality and stability of a system according to the ROC of jet transforms. So, we already discussed this causality and stability in case of Laplace transform. So, here also we are going to discuss the causality condition and stability condition according to the ROC of jet transform. So, here for example, if the transfer function or system function is given in terms of polynomial in Z, or the Z transform is given, according to that also we can judge the causality and stability of the system. Here you can see, coming to the causality, the ROC is the exterior of a circle outside the outermost pole. When we will say a discrete time LTI system is causal, means if and only if the ROC is the exterior of the circle outside the outermost pole. So, whenever the ROC is outside the outermost pole, then only we can say the system is said to be causal. So, that means, for example, I want to give you one ROC example. For example, you are having 2 poles. First you need to consider unit circle. After that, you are having, according to the transfer function given for you, so you are having 2 poles. So, 2 is 1 pole and 3 is 1 pole. For example, you are having 2 poles 2 and 3 like this, and unit circle we need to consider in drawing ROC of jet transform. So, here for example, if you want this system is causal, then the ROC must be outside the outermost pole. That means it must be like this. So, it must be like this. So, here the outermost pole is 3. So, inner pole is 2, innermost pole is 2, outermost pole is 3. One is not considered as our pole, that is a reference circle called as unit circle. In each and every ROC of jet transform, it is containing a unit circle, but that's not considered as a pole, except whenever you are having 1 as your pole in your transfer function, then on that circle you can draw another circle, then you can consider that 1 as pole. Otherwise, whenever 1 is not there in our given transfer function, no need to consider that as pole. Just for reference, we are taking that unit circle to check the stability condition or other things. We are going to consider that unit circle. So, here coming to this causality first condition, the first condition is, so by observing the ROC itself, we can say that is causal whenever the ROC is outside the outermost pole. That means, so if ROC is mod Z greater than 3, then we can say this is a causal system. You can get some doubts. So, actually if you are having 2 and 3, what are the ROCs, possible ROCs for that system? For example, if less than 2, less than 3 is there, the common ROC is less than 2. For example, if you are having less than 2 and less than 3, so the common ROC is less than 2. For example, greater than 2, less than 3, the common ROC is in between 2 and 3. But that 2 cases are not possible, that 2 cases are not satisfactory cases to say the system is causal. The only case
which is having common ROC, that is mod z greater than 3, will allows you to say the system is causal. So now we will discuss some problems later. After this class we are going to discuss 2 or 3 problems to get clear about this topic. So now the second condition is, if h of z is expressed in polynomials of z, the order of numerator cannot be greater than the order of the denominator. For example, by observing that transfer function or system function itself, you can say that system is causal or not. If numerator polynomial is greater than denominator polynomial, we can't say that system is causal. We will say that is anti-causal system. If order of numerator is less than order of denominator, then definitely you can say that is a causal system. This is second condition of causality. If h of z is expressed as ratio of polynomial in z, the order of numerator cannot be greater than order of denominator to satisfy causality condition. So coming to stability of LTI system. For example, same LTI system, if you are checking for stability, how we can say this system is stable according to the ROC means, so if the ROC touched the unit circle, then you can say that is a stable system. If you observe this ROC, our ROC is outside the outermost pole. It is not having any correlation with this unit circle. So you can't say this is stable system. For example, this ROC diagram is given. So the ROC they are mentioning like greater than outermost pole, then you can say this is a causal system but not stable system, unstable. Causal and unstable example is this, causal and unstable example. Coming to second point of stability. So for example, if you are having a causal system, you want that system as a stable system. So whatever the poles you are having there, so total all that poles must be inside the unit circle, then only that is possible. A causal system, a causal LTI system is stable if and only if all the poles of h of z lies inside the unit circle. Why? Because this is only the cause. What we need to get, if this is unit circle, this is unit circle, reference unit circle, every time we need to consider when you are drawing ROC of Z transform. So here I consider unit circle. So for causality we are having a condition, our ROC must contain outside the outermost pole. ROC we need to consider outside the outermost pole to satisfy the causality. At the same time, if you want to allow the stability condition, that ROC, that means outside the outermost pole ROC need to touch the unit circle. For example, if you consider like this, greater than unit circle, if you consider the poles, and if you are taking outside the outermost pole, then this unit circle is not going to touch. For example, if I consider like this, this is 1/3 circle and this is 1/2 circle. I am having two poles, that is 1/3 and 1/2. So I drawn that circles with 1/2 radius and 1/3 radius. So if a system is said to be causal when ROC is outer side the outermost pole. So here outermost pole is 1 is not considered as pole, that is just a reference. So if your transfer function contain one as a pole, then only you can say that is a pole. Otherwise you can't say that is a pole. So we are having only two poles here. So a system is said to be causal when ROC is outside the outermost pole. So outside the outermost pole means like this. At the same time, this ROC, so outside the outermost pole means, so it's touching the unit circle. So in this case, the system is said to be causal as well as stable. So these are the conditions for causality and stability of a system according to ROC of Z transform. In the next class we will deal some problems to get clear about this topic. Selanjutnya kita membahas sifat-sifat daerah konvergensi. Ya.
Daerah konvergensi DK akan dalam bentuk RK lebih besar dari 0, lebih kecil harga mutlak Z, atau RL ya, yang left-nya sebagai left-nya ya lebih besar dari harga mutlak Z, lebih kecil dari delta, atau secara umum berbentuk cincin ya. Konvergensi XZ TZ hanya bergantung kepada Z. Sifat kedua, transformasi Fourier terhadap Xn secara absolut konvergen jika dan hanya jika daerah konvergensi transformasi Z terhadap Xn mengandung lingkaran satuan. Ya. Xz transformasi Z Xn menjadi transformasi Fourier waktu diskrit bila harga mutlak Z lebih besar 1 dievaluasi di unit cycle. Jadi ketika kita mau mendapatkan spektrum XEJ omega, itu bisa langsung dapat dari XZ-nya dengan mensubstitusi Z-nya sama dengan EJ omega. Ya. Sifat-sifat daerah konvergensi berikutnya adalah daerah konvergensi tidak dapat mengandung pol. Ya. Dipol XZ, transformasi XZ dari XN minus 1 hingga tidak konvergen, ya. XZ 1 kurang Z min 1 dipol Z min 1, ini tidak konvergen. Sifat keempat, bila XN adalah sebuah deretan waktu terbatas, yaitu sebuah deretan yang nilainya 0 kecuali pada selang terbatas, ya, maka daerah konvergensi adalah seluruh bidang Z kecuali mungkin di Z0 atau Z tak terhingga. Bila Xn adalah sebuah deretan sisi kanan, sebuah deretan yang nilainya 0 untuk N negatif, ya, maka daerah konvergensi di luar pol XZ terbesar menuju Z tak terhingga. Kalau di sisi kiri, ya, daerah di dalam pol XZ terkecil menuju mungkin Z sama dengan 0. Oke. Kita lanjut topik pembahasan transformasi Z inverse. Ya. Metode langsung pakai integral tertutup, dan ini sulit dikerjakan, ya, maka dilakukanlah beberapa metode. Ada beberapa cara menentukan transformasi Z inverse hasil transformasi Z, ekspresi aljabar, dan terkait dengan daerah konvergensinya, cara formal dan atau informal. Cara formal berdasarkan integral tertutup tadi, integral Cauchy. Ya. Tapi informal kita bisa lakukan inspeksi menggunakan tabel tadi, ya, pasangan yang paling sesuai dengan tabel tadi namanya metode inspeksi. Ya. Ketika misalnya kita memiliki Z dibagi Z dikurang A hanya misalnya 0,6, ya, di mana harga ROC-nya, harga mutlak Z lebih besar dari 0,6. Karena dia lebih besar, maka dia kausal, pasti keluar N-nya. UN, ya. Pasti A pangkat N, UN. Hanya berapa? Di mana polnya tadi? 0,6. Ya, 0,6 pangkat N, UN. Nah, itu namanya metode inspeksi. Jadi, diinspeksi dia, disesuaikan bentuknya ke bentuk yang ada di tabel. Itu namanya bentuk inspeksi untuk mendapatkan transformasi Z inverse-nya. Metode pecahan parsial, dia lakukan pecahan agar menghasilkan bentuk seperti yang ada di tabel, ya, misalnya eksponensial. Nah, dihitunglah konstanta pecahan itu. Ya. Ekspansi pecahan parsial, kalau, ya, asumsi bahwa XZ dinyatakan sebagai rasio polinomial dalam Z min 1. Jadi dia merupakan rasio polinomial Z min 1. Ya. Ekspresi ekivalennya, ya, dari persamaan
sigma K0 sampai M BK Z min K dibagi sigma K0 sampai M AK Z min K padanannya ya, setelah dikeluarkan Z min M maka BK Z M kurang K penjumlahannya dikeluarkan Z minus N di penyebut maka di dalam penjumlahannya AK Z N kurang K. Ada M0 N pol di lokasi Z tidak sama dengan 0 pada bidang Z. Ada M kurang N pol di Z sama dengan 0 bila M lebih besar dari N. Atau N kurang M0 di Z sama dengan 0 bila N lebih besar dari M. Untuk mendapatkan ekspresi pecahan parsial, jadi perkalian, ya, bentuk umum B0 perkalian K1 sampai M, 1 kurang CK Z min 1 dibagi A0 perkalian K1 sampai N, 1 kurang DK Z min 1. Ya. Nah, perkalian tadi menghasilkan suatu bentuk eksponensial, ya, XZ perkalian 1 sampai N, AK 1 kurang DK Z min 1. Sehingga koefisien AK-nya kita hitung dari ya 1 dikurang DK Z min 1 XZ, di mana Z sama dengan DK. Ya. Dievaluasi untuk DK. Metode itu disebut dengan metode pecahan parsial. Ya. Metode pecahan parsial. Oke. Contoh. Ada satu deretan XN transformasi Fourier, transformasi Z-nya XZ, yaitu 1 dibagi 1 kurang 1/4 Z min 1 dan dikali 1 dikurang setengah Z min 1. Harga mutlak Z lebih besar dari setengah. Maka dari persamaan diketahui ini, apa yang diketahui, harga mutlak Z lebih besar dari setengah, sementara polnya ada 2, yaitu berada di setengah dan berada di seperempat. Karena dia harus lebih besar dari setengah, dapat dibuktikan bahwa 2 sinyalnya itu adalah kausal. Ya, yang 1 seperempat berarti seperempat NUN, yang 1 setengah berarti setengah NUN. Tinggal mencari konstantanya. Maka untuk menginikan diparsialkan dulu dalam bentuk eksponensial. A1 dibagi kontribusi tadi pol yang seperempat ditambah A2 dari kontribusi dari pol yang ada setengah. Tinggal menghitung konstanta A1 dan A2, di mana A1 itu adalah jika XZ, ya, jadi XZ dievaluasi di polnya di Z seperempat, ya. Jadi XZ dikalikan yang ada pol seperempat, berarti nanti tinggal 1 dibagi 1 setengah, 1 dikurang setengah Z min 1, ya. Jadi A1 ini dikalikan dengan bagian penyebut ini, maka tinggallah yang sisanya dievaluasi di polnya, ya. Untuk menghitung yang konstanta yang ada setengahnya, maka yang di setengahnya ini 1 dikurang setengah Z min 1 dikalikan XZ, tinggallah 1 dibagi 1 kurang seperempat Z min 1, tapi dievaluasi di Z sama dengan setengah, maka didapatlah konstanta A2 sama dengan 2, konstanta A1 sama dengan min 1. Ketika dimasukkan dia menjadi ini min 1 dibagi 1 kurang seperempat Z min 1 ditambah 2 dibagi 1 kurang setengah Z min 1, ya. Jadi kita sudah tahu tadi ANUN, tapi ada faktor pengali. Di A2 itu kedua, AN pangkat N, UN, ya. Di sana ada faktor pengali seperempat. Masukkan Z-nya, maka didapatlah samaannya 2 setengah NUN dikurang seperempat NUN, ya. Jadi kombinasi metode parsial dengan metode
inspeksi, metode inspeksi tadi adalah langsung membentuk ke bentuk yang ada di tabel dan langsung dimasukkan inverse-nya karena sudah kita ketahui atau tersedia di tabel. Kita inspeksi di tabel dan tersedia, kita inspeksi kebersamaannya, maka bisa ditentukan. Metode berikutnya itu namanya ekspansi direct pangkat. Ekspresi transformasi Z sebagai direct Laurent, di mana nilai-nilai deretan Xn adalah koefisien-koefisien dari Z min N. Bila transformasi Z dinyatakan dalam direct pangkat dalam bentuk sigma min tak-3 ke tak-3 Xn Z min N dalam bentuk pangkat, kita dapat menentukan nilai deretan tertentu sembarang dengan cara mendapatkan koefisien Z min 1 dengan pangkat yang sesuai. Ya. N-2 ya Z pangkat 2, N-1 Z pangkat 1, jadi berupa deret pangkat. Selanjutnya topiknya adalah sifat-sifat transformasi Z. Ya. Dia bersifat linear, bersifat pergeseran waktu, perkalian dengan deretan eksponensial, juga memiliki sifat diferensiasi, konjugasi dengan deretan kompleks, kembalikan waktu, konvolusi, deretan, dan teorema nilai awal. Ya. Dia bersifat linear, artinya apa? Dia bersifat homogen ya, terhadap suatu konstanta bebas. Kalau di Xn-nya dikalikan suatu konstanta, maka di transformasi Z-nya juga dikalikan konstanta. Memenuhi hukum superposisi, kalau di sinyalnya, di deretannya dijumlah kurangkan, maka di spektrumnya juga dijumlah kurangkan. Ya. Jadi dia bersifat superposisi dan homogen atau bersifat linear. Ya. Pergeseran waktu. Jika Xn transformasinya Xz, daerah konvergensinya Dx, jika X-nya digeser sejauh D, Xn kurang D, maka ada faktor delay Z min D Xz. Xz tadi Xn, ya, Xn Xz, N kurang D, ada faktornya Z min D. Ya. Daerah konvergensi Dx kecuali dengan memungkinkan penambahan atau penghilangan Z. Ya. Z sama dengan 0 dan Z sama dengan 3. Contoh, Xn sama dengan 2 delta N, tambah delta N min 1, tambah 2 delta N min 2. Maka Xz-nya langsung 2 delta N jadi 2, delta N min 1 itu adalah Z min 1, delta N min 2 adalah Z min 2, tapi ada faktor pengali 2. Daerah konvergensinya akan Z lebih besar dari 0. Ya. Xn kurang 2. Maka di delay yang 2 ini menjadi 2 delta kurang N, ya. Yang N min 2 menjadi Z min 1 menjadi delta N min 3, ya. Z min 2 dikurangi 2 menjadi 2 delta N kurang 4. Transformasi Z-nya, ya, 2 delta N kurang 2, 2 Z min 2, Z min 3, 2 Z min 4. Perkalian dengan deretan eksponensial. Xn, jika Xn transformasi Z-nya Xz, daerah konvergensinya adalah Dx. Ya. Dx, maka perkalian dengan Z0 pangkat N, itu akan ada penskalaan di daerah frekuensi Z dibagi Z0. Ya, ada penskalaan dengan faktor Z0. Z-nya, domain Z-nya diskalakan Z0. Karena di Xn-nya ada faktor pengali Z0 pangkat N. Ya, di mana Z0 pangkat N itu adalah suatu jari-jari R, EJ omega 0 N. Bila transformasi Fourier waktu diskrit ada, artinya Xz konvergen, di mana Z0 EJ omega 0, ya, memiliki pasangan EJ omega N Xn adalah
X, EJ, omega kurang omega 0. Ada pergeseran di domain frekuensi. Ya. Jika UN pasangannya adalah 1 dibagi 1 Z min 1, di mana harga mutlak Z ROC-nya lebih besar 1, carilah XN di mana R pangkat N kosinus omega 0 N UN. Ya. XN-nya kalau diurai, kosinus omega 0 N adalah EJ omega 0 ditambah E minus J omega 0. Ya. Karena ada pangkat N, tetap pangkat N. Ya. Bagi 2. Ya. Bagi 2. Maka dari sifat setengah REJ omega 0 N, ya ada faktor pengali REJ omega 0, maka dia menjadi 1 kurang REJ omega 0 Z min 1. Ya. Ya. Jadi kalau kita lihat, A-nya seolah-olah A REJ omega 0. Nah, kalau eksponensi biasa, real A pangkat N UN. Maka transformasinya 1 dibagi 1 kurang A Z min 1. A-nya masukkan REJ omega 0, REJ omega 0. Ini A-nya, ya, setengah amplitudo. Dengan ROC-nya karena kausal lebih besar dari R. Ya. Nah, kosinus itu bagi 2. Ada yang pangkat positif omega 0-nya, ada minus bagi 2. Ya, sama halnya, tinggal masukkan A-nya REJ omega 0. Z min 1 harga mutlak Z besar 0. Sifat linier artinya bisa dijumlahkan karena dia bersifat linier. Ya. Sehingga didapatlah persamaan 1 kurang R kosinus omega 0 Z min 1 dibagi 1 kurang 2R kosinus omega 0 Z min 1 tambah R kuadrat Z min 2. ROC-nya harga Z lebih besar dari R. Diferensiasi terhadap XZ, XZ, DZ. Ya. Ada faktor Z, itu perkalian di domain waktu. Jadi NXN, transformasi Z-nya adalah minus Z, DXZ, DZ. Ya. Memakai sifat diferensiasi bersama dengan sifat pergeseran waktu, XZ sama log 1 tambah AZ min 1, harga mutlak Z plus A. Diferensiasi mendapatkan ekspresi rasional. Kemudian dari sifat perkalian N, kita mendapatkan, ya, artinya udah memiliki, contoh ini memiliki kompleksitas yang tinggi. Ya. Konjugasi deretan kompleks. Sifat konjugasi X konjugat N, transformasinya spektrumnya X konjugat Z konjugat. Ya. Kembalikan waktu, ada faktor skala di XZ-nya. Konvolusi deretan X1N, konvolusi X2N, perkalian di domain frekuensi X1Z kali X2Z. Ya. Jika ada XN konvolusi dengan YN, maka perkalian XZ dengan YZ. Teorema nilai awal berkaitan dengan evaluasi awal X0 sama dengan limit XZ, Z menuju tak terhingga, dievaluasi di Z menuju tak terhingga. Akhirnya kita dapat deretan, sifatnya, transformasinya, dan daerah konvergensinya. Ya. Ya, sampai di sini. In this video, we are going to discuss a problem related to Z transform. So here, to solve this problem, I will give you 2 ways. You can choose your simple way in these 2 ways. So here the problem is find the Z transform of x of n is equivalent to 1 by 5 whole power n into u of n minus u of n minus 5. This is the problem given. So for this we need to find out Z transform. I will give you 2 ways to calculate this. You can choose your own way. So here x of n I am writing like this. So first method is x of n is equivalent to
I am just separating these two. So, I am multiplying this 1 by 5 whole power n to inside. So, that is equivalent to 1 by 5 whole power n into u of n minus 1 by 5 whole power n into u of n minus 5. So, consider Z transform on both sides. Z transform of x of n is equivalent to Z transform of 1 by 5 whole power n u of n minus Z transform of 1 by 5 whole power n u of n minus 5, like the I written. So, here you know that this is in the form of a power n into u of n form. Z transform of a power n into u of n, you know that is equivalent to z by z minus a. So, here in place of a I am having 1 by 5. So, the z transform is z by z minus 1 by 5. So, here also I am having the same form but with some shift. So, we can apply time shifting property, but if you observe, we are having shifting for u of n minus 5, but not for this 1 by 5 whole power n. So, this for this a we are not having any shifting. For example, if this is x of n is equivalent to a power n into u of n, x of n minus k must be a power n minus k u of n minus k, but at a power I am not having that shifting. So, I am creating that shifting to apply time shifting property. So, Z transform of, so I want like this 1 by 5 whole power n minus 5 u of n minus 5. I want like this, but I am not having this 1 by 5 whole power minus 5 here. So, that is why I am writing 1 by 5 whole power plus 5. You can see if I multiplied these two, the resultant is, so 1 by 5 whole power n only. So, now here I am writing like this is x of z. So, z transform of x of n is equivalent to x of z. So, z by z minus 1 by 5 minus, so this is a constant, right? 1 by 5 is nothing but 0.2 whole power 5, remaining you need to find out the z transform 1 by 5 whole power n minus 5 u of n minus 5. So, we are having time shifting property in our hand. If x of n transform is x of z, then x of n minus k is having z transform z power minus m into x of z. You can refer time shifting property. According to time shifting property, I can write like this. So, minus 0.2 whole power 5. The z transform of this shifted signal I can write like this, z power minus m means shifting. So, z power minus 5 into x of z means whatever x of n form is there, that means 1 by 5 whole power n u of n. So, this will be x of z. So, z by z minus 1 by 5. So, z power minus m into x of z. If x of n is 1 by 5 whole power n u of n, so this is n not square. So, if x of n is 1 by 5 whole power n u of n, then x of n minus 5 will be 1 by 5 whole power n minus 5 u of n minus 5. If I consider the z transform of this, z power minus 5 into z by z minus 1 by 5 I will get. So, now here this is equivalent to, so I am writing like this. So, z into z power minus 5, z power minus 4. So, z minus 0.2 whole power 5 into z power minus 4 divided by, so common denominator z minus 1 by 5. So, now I am taking this z power minus 4 as z power 1 by z power 4. So, if I consider 1 by z power 4, I can cross multiply like this, z power 5 minus 0.2 whole power 5 divided by z power 4 into z minus 1 by 5. So, this will be the z transform of your signal 1 by 5 whole power n u of n minus u of n minus 5. What you just used is a time shifting property. You use a time shifting property here to get this answer. We are having another method also. So, I am going to solve in second method, same problem I want to solve in second method.
So here the second way is, here I want to consider x of z formula directly. Z transform of x of n equivalent to x of z is equivalent to, we are having formula n is equivalent to minus infinity to infinity x of n into z power minus n. This is Z transform formula, general formula to calculate Z transform of any signal. So in place of this signal I am substituting my signal, that means n equivalent to minus infinity to infinity 1 by 5 whole power n u of n minus 5 into z power minus n. As I told you, when you saw unit step function in summation or integration, it is going to change the limits of that particular summation or integration. So how it is going to change the limits? You know u of n signal. U of n signal starts from 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, so on. That means 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, so on. So it starts from 0 and ends at infinity. Like this is u of n, and u of n minus 5 I want to draw. What is u of n minus 5? Shifted version of, right shifted version of this unit step function. So to which time it's shifted means at 5 it's went to shifted. So here the shifted unit step will be like this. So 5 onwards it's having 5, 7, 8 onwards it's having impulses. So here if you consider u of n minus u of n minus 5, here I am not having anything. So up to 4 I am not having anything, 0, 1, 2, 3, 4 I am not having anything. If I consider general subtraction, so here the amplitude is 1, here also the amplitude is 1. If sample is there, sample amplitude is equivalent to 1 in unit step. So 1 minus 0 you are getting 1, 1 minus 0 you are getting 1. So here I am taking that, u of n minus u of n minus 5. So here at 0 that is equivalent to 1, at 1 that is equivalent to 1, at 2 that is equivalent to 1, at 2, at 3 I will get sample, at 4 I will get sample, 5 onwards samples are going to cancel. From 5 to infinity this is also having sample with same amplitude and this is also having sample with same amplitude. Those samples are going to cancel. So now how many samples are having is, we are having samples from 0 to 4. Our signal is a limited period signal now. So u of n, u of n minus 5 is a finite duration discrete signal. These two are infinite duration discrete time signals. So by limiting that signals, by subtracting, we got finite duration signal. So how this u of n minus 5 is going to change this limit says summation n equivalent to 0 to 4. Why? Because our resultant signal is having values from 0 to 4 only. So otherwise 0 to 4 this signal is having value. In all other cases this value is equivalent to 0. 0 into anything it will be 0. That is why I am taking only in this region 0 to 4, 1 by 5 whole power n into z power minus n. So this I am considering like summation n equivalent to 0 to 4, 1 by 5 z inverse whole power n, like this I am considering. This simple formula for this is 1 minus 1 by 5 z inverse whole power n plus 1. N plus 1 means here 4 plus 1. So maximum limit is 4. So 4 plus 1 I need to consider here. So divided by 1 minus 1 by 5 z inverse, like this I can write. For example, if you are having summation n equivalent to 0 to 4, 1 by 5 or a power n if you are having, then you will write 1 minus a power n plus 1, maximum n value plus 1 divided by 1 minus a, like this we can write. This is one form. So if you written like this, you are going to get 1 minus 1 by 5 whole power 5, that means 0.2 whole power 5 into z power minus 5 divided by 1 minus 1 by 5 z inverse.
So, if this z by z power minus 5, if you are sending to denominator, what will become? So, z power 5 minus 0.2 whole power 5 divided by z power 4 into, so here I am writing like this, z minus 1 by 5, like this I am writing, isn't it? So, if this z power 5 came down, I am writing like this, z power 4 into z power 5 minus z power 5 into z inverse. So, that is why I can write z power 4. So, same thing we are going to get here. We are having two ways. If you are having this formula in your mind, you can go in this way. Otherwise, you are having general formulas for Z transform. For a power n u of n, you know Z transform. By applying time shifting property, you are getting Z transform for this u of n minus 1, n minus 5 signal. So, in either way you can follow to solve this problem, but you will get the same solution.